नमस्कार श्रोता बंधु आजिकार सृजनी संध्यार अतिथि कवि कवि प्रभात कुमार आचार्य आम गहन रे उपस्थित से तांकरी कविता झियो सुओ पाठ करने पूर्वर आमे सम्यक कही रखू जे आमर एही साप्ताहिक कार्यक्रम रे अन्य मानक भली कवि प्रभात आचार्य को आम निमंत्रण करिथिलु आम गहन को साहित्य रे सब कथा कही हुए जहाँ कविता रे शाणित स्वर कवि प्रभात आचार्य आजिका साहित्य रे एक नियारा परिचय तांकरी कविता झियो सुओ आसंतु शुणिमा कवि तांकर एई कविता रे कौन कहवाकू चाहती कवि प्रभात कुमार आचार्य महोदय। नमस्कार। कवितार शीर्षक झियो सुओ। अनेक दिन परे भेट हेला नरी भाई को। नरी भाई बसीथिला ता बारंडारे मुह पोती आंठु संधिरे। मोते देखी मुंड उठाइला पचारिली भलमंद बोली कथा जाहा तार। मुंड बाल को टाणी कहिला से भाई तीनी टा झियो भल को उठू आसीब कह। छी झियो नुह तो गोटा गोटा नईसुओ आसीब तो कुआड़ू खाइब कुआड़े पोतीब। देउथिला जाक भल नदेल तो पोतिकी बसिब मुह लुह दिह द्वार। नरी भाईर मुहरे थिला एक निस्पृहतार भाव। नरी भाईर मुहरे थिला एक निस्पृहतार भाव। पुणी कही चलिला देख पालिब पोषिब पारिला बेलकु भूत हाथ में पड़िब। पछकु पछ नीति अनीति लोड़ा अलोड़ार ग्रंथ व्यवहार। झियो आउ कौन कि भाई जहा गोटे माटी हांडी छुईले मारा धोइले खपरा। साइती रख खराठू नियाठू पानीठू परागठू छुरीठू पुणी चक्र आढ़ुआल कर भौरठू बाघ आखिरू भोक उठरू झियो बाप हेबा जेमिति केउ अभिशापर फल। हे भाई कथारे अछि ना मुळु माइले जीव सरी जंजाल संगे किंपा कली। जहा घर घर नकले भल ना कौन कहूच कुह। भाबुथिली नरी भाई को कहिबी शोध बिछ जहा कुह। सेई सुओ दिने भसई थिला तम जीवन अंगन फुटाई थिला तम देहरे फुलर फगुण। लिभेई थिला तम कायार नियार कुहर। से तन्मय करिथिला तम घर बाहर कुळु कुळु होई छुटेई थिला बौल बासर। सेई सुओ जा बिना सारा संसार सुखिला बालिसेज सरसज्जा मशाणी पथर भंगा हांडीर परी अबा पोड़ा मुर्दार। हाँ 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 निश्चय निश्चय झियो गोटा नई सुओ। अथच से नईर 16 सुओरे कोटा खिए परी भसाई देइथिला निजर असर। एबे झियो कंटा बोझ ता पाई असहन भार। झियो नई सुओ परी ओदा करे। झियो नई सुओ परी ओदा करे कूल चूल उठ पिठी पेट। महकाए दयार दयणा होई दुई कूल सुनाब्या उर्वर। सुजला सुफला करे दुई धार सामलित सबुज खेतर। पचारिबाकू तो इच्छा थिला पचारिबाकू तो इच्छा थिला काई कहून काहा लागी समुद्र मंथन अमृत आहरण शिवंकर विषपान स्वर्गर रचन नंदन कानन पद्मवन रामायण महाभारत रपसा खेल। से झियो पाई तो से झियो पाई तो से झियो जी फुलर फगुण महुर श्रावण अदिन रे असिनर जह्न जाबिना जीवन एरकार बण। जाबिना जीवन एरकार बण विध्वंसित विसारण विलयित विलोपन प्रलयर अंते पुनश्च प्रत्यावर्तनर सशक्त आधार। झियो तो
କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭାଇ ହୋ ଝିଅ ବୋଝ ନୁହଁ, ବୋଝଟିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବାର ପଣ ଆଶ୍ରାର ଶେଷ ଅବଲମ୍ବନ। ତେଣୁ ହୋ ଭାଇ ଘେନା କର ବୋଲ ମୋର, ଝିଅ ପାଇଁ ମନ ବଦଳାଅ ଅନ୍ତତ ଏଥର, ଝିଅ ପାଇଁ ମନ ବଦଳାଅ ଅନ୍ତତ ଏଥର, ଝିଅ ପାଇଁ ମନ ବଦଳାଅ ଅନ୍ତତ ଏଥର। ନମସ୍କାର। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, କବିଙ୍କ କବିତା ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ, ଏହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ କବିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବୁ। କବି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଏଇ କବିତାର ଆରମ୍ଭ କେବେ କେମିତି କଲେ। କବିତାଟି ଝିଅ ସମ୍ପର୍କରେ, ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବେକ ଯେମିତି ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇଛି, ସମାଜରୁ ଯେମିତି ମାନବିକତା ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ମା ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନବିକ ବ୍ୟବହାର ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ ବାପଟିଏ, ଗୋଟିଏ ମାଟିଏ ଝିଅ ନ ହେଉ ଏଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିଲିପ୍ସା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ସମାଜରେ ବଢ଼ୁଛି। ଆକଳନରୁ ବି ଜଣାଯାଇଛି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଅନୁପାତରେ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏଣୁ ଝିଅଟିଏ ନଥିଲେ ସଂସାରଟିଏ, ପରିବାରଟିଏ, ସମାଜଟିଏ, ସର୍ବୋପରି ମାନବ ସମାଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଯେ? ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଝିଅ ସୁଅ କଥା, ଯାହା ନରୀ ଭାଇର ଆତ୍ମଜୀବନ କଥା। ତିନିଟା ଝିଅକୁ ନେଇ ଜଣେ ବାପ ଆଜିର ସମାଜରେ କେମିତି ଯେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଥିବ, କେମିତି ଯେ ଅନେକ ଆଖିରୁ ତା ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ରାତି ନିଦ ହେଉନଥିବ, ଦିନ ଭଳି ଲାଗୁନଥିବ। ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାପଟିଏର ଚିନ୍ତା, ନରୀ ଭାଇର ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ରଖୁ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମାନବ ସମାଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ତ? ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବା ଝିଅ ଭାବକୁ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଝିଅ ଭାବକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ କବିତାର ଚିନ୍ତନ, ଏ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।